guys, hapon guys. Lahat po ko dali guys, oh. Vlog na po ko guys. Kaya nahalala po kauban guys. Naganda namin sa sikat guys. Oo, naganda sikat dali guys. Ubay-ubay po guys. Mingaw mapasada guys. Oo, tapos wagi pa sa hero guys. Oo, ulat-ulat ng mga kulukoy dito guys. Oo, naka sila dito sa bagan guys. Oo, mingaw. Good pamasada yun. Oy, Doran, nakasampa na gitsa gisa. Larga na gitsa guys. Mga guys, oh. Larga na guys. Larga na guys. Larga gitsa. Oh. Street siya guys, street. Dito sa Pikas ya. Tricycle guys, hindi mo sakay guys, tricycle. Guys, sabi guys, oh. Dala na ba dito guys? Bigaw kayo guys. Bigaw ang dalan guys, oh. Walang ka traffic guys. Oh, dagan sila, dagan mutoy daw guys, dagan mutoy. Oh, bigaw guys, oh. Guys, oh. Bigaw guys. Oh. Ay, guys, walay pasayro guys, dagan may standby di guys. Oh. Guys, oh. Oh, dahil siya pasayro guys. Pasayro guys, harga na siya guys. Dahil na siya pasayro guys. Guys, sutoy na siya guys. Dito sa Pikas guys. Diretso sila. Narito ka. Oh guys, dahil siya pasayro tuwangan guys. Turo guys, tabo ko. Oh, karga na yun. Bago pa yung sakyanan guys, ilaga. Ilaga guys, katingaw guys. Oh, ito na yung sakyanan guys, oh. Ilaga, katingaw-tingaw. Ilaga. Oh guys, wag nga pa zero guys. Oh guys, liko na siya guys, liko na siya guys. Hindi nga ako pasada guys. Sa jalan-jalan guys. Ayos yan. Jalan-jalan yun guys. Baka sila. Oh, kawan kayo. Walang ka-traffic. Guys, pokoknya pengadut terus bawa guys terawat. Up, tayo sa kanan! Up! Ayaw raw, bangga o! Anawa ba? Ayaw, sige pagkuhan niya, baka bangga na naman, sige panakan niya. Ano guys, larga na si guys. Naparida na siya sa babaw. Iwari guys, adulog na siya dito. Hingaw na yung pamasada guys. Sa 5 karo bisa 5. Oh ya, kuha na deh guys. Kuha na guys. Oh, kuha na torno guys. Oh, bye-bye misika deh guys. Dagan-dagan deh guys. Oh, naik musulun sa kanan guys. Oh, ay musulod guys. Ihawa ta guys, ipa-update ta guys. Lagi si ma'am guys. Oh, ana guys, larga lagi siya guys. Oh, larga na pong isa guys. 34 sa sunod ay mo na. Saluyo guys, oh. Asus, wala sa kanan guys, eh. Ay sa kanan dito guys, parking dia guys, pero dito ni palit sa Pikas guys. So ni nga mong sa kanan dito guys, oh. Oh, dagan bisika dito guys.
Amin Yan, yung huli guys. sa mga sulti ni Moron guys. Mingaw kayo guys. Mingaw kayo? Oh. Wala, dili ko sa katapalagan guys. Mingaw pa na agad guys lah. Pantin na pro, pantin lang yung litson guys. Kana guys, matiner gapon guys, dito na gapon. Litson. Okay kayo. Litson bulan guys. Litson pula gapon. Oy, sora guys, oh, patilaw. Mingawa gid ayo. Wagi kataw-taw guys, sige tagulat sa Rodri guys, ulagis guys. Mingaw gid panagan na to guys. Uy. Guys, oh, wagi pasahero guys. Oh, abante na siya guys, kilado guys. Oy, tuwa dito. Casa Luisa, ay, Rosario. Rosario to guys, Rosario. Rosario sa may flowing. 20. 20 siya guys, 20. Oh, mingaw. Mingaw na guys. Mingaw guys, mingaw. Mingaw guys, mingaw. Ingaw kayo papasada guys. Ingaw kayo. Oh, wala ka traffic. Oh, ang oras na to, alas 4:50 na sa hapon. Oh, nag-chika dali guys oh. Ay, pasahero na siya guys. Bante na siya guys. Ay, okay na. Ano guys, apel mo guys. Larga na gini guys. Buka nagsulot Kel. Mingaw guys. Mingaw guys ang mapasada guys. Oh, may pasahero guys. Oh, 4 kabog sila guys. Pero isa rin masakaya na. Aragat. Dari agan sentro 2. Oh, darah sunod. Okay. Oh. Okay. Okay, larga na siya guys. Oh, baluan daw. Baluan. Sakay mo gang. Hindi sila mo sakay. Ayun na sila. Ayun na. Oh, taas ng traffic guys. Abot na diri guys. Oh guys, traffic na gid guys. Okay, atras! Agi, straight niya. Wala niya giliko ang nabila. Ay, mabanti na sa sulod. Kaya naamong gawas na ito isaw. Gawas na guys. Hapon na guys. Ang atong oras. Alas 5:30 na. Oh, taas na traffic guys. Oh. Tadali guys. Okay. Okay guys, larga na mo guys. Larga na guys. Kaya hapit na gabi yun guys. Balik din mo guys. Kit na eh. Son 4, Black 5. Doon lagi nilang kayo sa Sparteo. Kaya naman na sa karga. Dili mo na parkinganan sa bugas rin. O, Deo. Asa ba nila? Likod sa NBI, San Pedro.
San Pedro San Pedro ba na? Oh, kwan. Oh, lagi dia. Guys, sabit lagi gabi guys. Andre guys, oh. Atras lagi siya guys. Okay, gataling sik. Gabi na guys, gabi na. Gabi guys, pahingit-kit guys, oh. 5 video na. Ikaw na po niya. Bagong air. Hey! Yeah, terus! Yeah, abante! Ara, balayo. Balayo na. Oh, nas tatay mo, karga nas tatay. Ahora, balayo. Oh, apil ka guys. Apil ka guys. Subscribe my channel guys. Subscribe my channel. Oh, subscribe ko guys. Apil makuha guys. Yan to tatay guys. Get na good guys. Traffic na dito guys. So, abot na dito traffic guys. So, saan hindi mo play? Kita na ala na mo guys. So guys, so, get na good guys. Gabi na good. Ganda nyo. Bit. Okay guys, so, huwag nang tama na tuwang vlog guys. Salamat.